पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जून से महिलाओं के खाते में हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट भी है सामने। सरकार ने साफ कर दिया है कि शुरुआत में सिर्फ पुराने लाभार्थियों को ही मिलेगा पैसा। नए आवेदन करने वालों को अभी करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने और प्रशासनिक बदलावों के बीच महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार की चर्चित लक्ष्मी भंडार योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा भंडार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो जाएगी। लेकिन इस घोषणा के साथ प्रशासन ने एक अहम जानकारी भी साझा की है, जिसने हजारों नए आवेदक महिलाओं की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जून से मिलने वाली पहली किश्त केवल उन्हीं महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी जो पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही थी। यानी पुरानी लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के सीधे नई अन्नपूर्णा भंडार योजना में शामिल कर लिया जाएगा। प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि पुराने लाभार्थियों का पूरा डेटा पहले से सरकारी पोर्टल पर मौजूद है। इसी वजह से उनके बैंक खातों में नई बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन महिलाओं ने हाल ही में आवेदन किया है या जिन्हें पहले इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, अभी उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक नए आवेदनों की जांच, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन और बैंक खातों की पुष्टि की प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। यानी साफ है कि 1 जून से हर महिला के खाते में फिलहाल पैसे नहीं आएंगे। पहले चरण में सिर्फ सत्यापित और पुराने लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा। ভেরিফিকেশনের কিছু বিষয় নেই, মানে যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন তাদের নামটাই ট্রান্সফার হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে। আপনারা 1000 টাকা বা 1200 টাকা পাচ্ছিলেন বা 1500 টাকা এক মাস আগে পেয়েছেন, আমাদের সরকারে আপনারা 3000 টাকা পাবেন। যারা যারা সিএ এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তারা পাবেন, কারণ আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনের রাস্তায় রয়েছেন, প্রসেসে। যারা ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করেছেন তারাও পাবেন, কিন্তু যাদের নামটা কাটা গেছে সেটারও ভেরিফিকেশন হচ্ছে, তারা কিন্তু পাবেন না। বাকি যারা পেয়ে এসছেন তাদেরকে আবার করে আমি শুনছি কেউ কেউ যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করছে, আইসিডিএস কেউ কেউ যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করছে, বা ডিএম অফিসে গিয়ে নাকি ফর্ম ফিল আপ করছে। এরকম ফর্ম ফিল আপের কিন্তু কোনো বিষয় নেই। সুতরাং লেট মি মেক ইট ভেরি ভেরি ক্লিয়ার, যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছেন তাদেরই নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে ভেরিফিকেশনের পরে। ভেরিফিকেশন আমাদের দপ্তর করবে, এখানে আপনাদের ভেরিফিকেশনের কোনো বিষয় নেই। আর যারা ধরুন 15 বছরে পাননি, আচ্ছা বিজেপি করার জন্য আপনাকে দেওয়া হয়নি, বা আপনি খুবই গরিব কিন্তু তাও আপনাকে দেয়নি, তাদের আমরা শুরু করব। আমরা অলরেডি পোর্টাল খুলছি, এখনো কিন্তু পোর্টাল রেডি হয়নি। অনেক জায়গাতে সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখছি পোর্টাল খুলে গেছে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুয়ো কথা। পোর্টাল খুললে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের জানাবো। যারা যারা পাচ্ছেন না সেই পোর্টালে অ্যাপ্লাই করবেন, যারা পাননি 15 বছর ধরে, এবং তাদেরটা আমরা 2-3 মাস বাদে বাজেট হওয়ার পরে আমরা সেটা দেবো।